गुड मॉर्निंग। आज हूँ मकर उत्सव समस्त को हार्दिक शुभ शुभ इच्छा आ शुभकामना। आज ये मकर उत्सव बहुत सुंदर भाव आम मकर चाउल प्रस्तुत करूँ। देखो कौन कौन सब सामग्री आम नहीं आम यहाँ हूँ आमर चाउल देखो आम सब ये बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत कर लगिचु। मकर चाउल जे कि चाउल बतरा होगी ग्राइंडिंग कराई बहुत सुंदर भाव देखुए बहुत सुंदर भाव ग्राइंडिंग कराई मध्य आमर क्षीर भी पड़ो क्षीर आउ राशि खजा एप्पल डालिंब कोली अदा आउ कदली कंदमूल आखु साकर कंदा भी अच्छी कमला आउ चिनी ये चिनी आमर महू घिओ और बुहा बहुत सुंदर भाव देखिए आमर नीलेन्द्र भाई बहुत सुंदर भाव कंदमूल काटुंट जहाँकि मकर चाउल प्रस्तुति सहायक हम बहुत सुंदर भाव देखो आज ग्राइंडिंग हम देखो होगला देखिए ए चेनी पका चेनी बर्तमान चेनीटा पड़ा आमर मकर चाउल आसो अनार डालिंब कोली विथ क्षीर भी पड़ो ता सहित कदली एप्पल एवं आखु एवं से कौन कंदमूल स्वीट पटाट ता सहित नड़िया भी पड़ो। बर्तमान आमर नारायण भाई अदड़ा को हाथ में टिक टिक कर काट दे आप हाथ काटिज देखिए भाई मीठा में पका जाए मीठा जिते अधिक लगे से मकर से स्वादिष्ट लगे। मकर चाउल तात्पर्य है जन जन खुआई संगात बसवा संपर्क निबिड़ करवा हाँ चेनी पर आप पकातु पूरा मिक्स करा जाउची केवल चीनी आ चाउल चाउल रे एटा गोटे पेस्ट हम पेस्ट टाइप रो भल भाव में मिसैला पर तापरे सब एगुड़ा सब फल गुड़ा पड़ो अदा टे बुराई दिंतु तले पकातु ना मिक्स जाऊ मिक्स है बर्तमान मकर चाउल चीनी है मुहा पड़ुची आप देखिपारे उखुड़े तैयार हुआ मुहा डियारे उखुड़े गोटे पैकेट पूरा सहित जीव मुहा जल्दी जल्दी पकातु मुहा गुड़ा जल्दी मुझे भी पकईदेवी दियो चिपी होनी बहुत दांट लगुच अपन मोजा तारे पनीर काटिक देते भल होता पनीर काटी दियो पीस पीस हम खाई गोटे गोटे बस छड़े पड़ो तो मुहर भी नड़ियार मुहर देखिपे आप नड़ियार पीस भी अच्छे हाँ देखो नड़ियार पीस गुटा भी तार भी मजा नहीं पारे मुहर एक्सट्रा खाई मजा मुहर देन आप राशि आप आसो राशि खजा इठा पड़ो गुंड करूँ गोटे इन काटले भी हम ना ग्राइंडिंग कर बेटर रहो खराब पथर गुंड हो ग्राइंडर ग्राइंडर खराब हो टोटाल राशि खजा गुड़ा पड़ो टाइप जुगाड़ लगा गुंड करने बहुत बढ़िया जुगाड़ कहीं गोटे सॉलिड होगी पूरा तो सॉलिड होगी यहाँ हाथ में भी मुदी होनी आ द्वारा ही जहाँ करहब आप देखिपारे राशिटा साइज पका
সেটা হলা পরে লাস্ট দেন এটা এটা কোন वीडियो चाहिए তারপরে কন্দমূল হইতি আখু আখুর পিস পিস করা আছে কন্দমূল পিস পিস করা আছে দেখি পারুথিবে বহুত গুড়ে পিস পিস লাইক পনির ভଳିଆ দেখা যাচ্ছে পনির ବି আসতে পড়ে লেকিন বজেট অভাব ପାଇଁ পনিরটা আসি পারলানি কোন পড়ছি না পনির দহি পড়িও নাই এই টাইপর এই পিসটা দেখবে টাইপর পিসটা আখু ସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଫଳର ମିଶ୍ରଣରେ ହେଉଛି ଏଇ ମକର ଚାଉଳ ଏବେ ଗୁଡ଼ର ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ତାପରେ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିବ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ପକାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ଟା ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଗୁଡ଼ଟା ବି ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଗୁଡ଼ଟା ସେଟ୍ ହେବ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ଏଠି ମିକ୍ସ ହେବ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାପରେ ଏପଲଟା ପକାଯିବ ଏ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିଥିବେ ଏପଲ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ତା ସହିତ କଦଳୀ ବି ମିକ୍ସ ଅଛି ଜାମି ବି ୱିଥ୍ କହନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁର ଅନାର साइकिल सिंह मार जाएगा ना साइकिल कर जाओ तो साइकिल लेना पड़ गया भाग जा साइकिल लेना उधर आओ साइकिल लेना पड़ चेक पड़ गया भाई এটা লাস্ট পকা प्लेट इधर हम नहीं चाहिए आधा आधा पड़ला तो ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ପଡ଼ିଲା ତା ସହିତ ଆମ୍ବ ଅଦା ବି ପଡ଼ିଲା ଆମ୍ବ ଅଦା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅଦାଟା ଖାଇଲେ ମିଠା ଲାଗିବ ଆମ୍ବ ପରି ବି ସ୍ମେଲ୍ଟା ତାର ଆସିବ ଏକଦମ ଲାଇକ୍ ଆମ୍ବ ଭଳି ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ମହୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମିଲ୍କ ଏବେ ଘିଅଟା ଆସିବ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଘିଅ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଅଙ୍ଗୁରଟା ବି କଟିଂ ହେଇଛି ତାପରେ ଡାଳିମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦରରେ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତା ସହିତ ପୁଦିନା ବି ପକାଯାଏ ବଟ୍ ପୁଦିନାର ଆଭେଲେବଲ୍ ବି ନାହିଁ ଆମର ଏପଟେ ପୁଦିନାଟା ପଡ଼ିନି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଘିଅ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରଟା ଟିକେ ଉପର ତଳକୁ କରିକି ପକାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କ୍ଷୀରଟା ପଡ଼ିଲା ଘିଅଟା ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ନ ପଲିସି ଚେକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଘିଅଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିଅଟା ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଘିଅ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ପୂଜା ହନି ହାନି ବାନି ବାନି ସେ ପିଲା ଲାଇନ୍ ରେ ବସ ଯାଅ नोडिया क्या ये करी बनाने ନଡ଼ିଆଟା ବି ପଡ଼ିଛି ନଡ଼ିଆର କୋରଟା ପଡ଼ିଛି ହେଲା ତା ସହିତ ଇଏ ବି ପଡ଼ିଛି ନା ମହୁ ଆଉ ଇଏ ହେଙ୍ଗୁ हेंग नहीं ଗୋଲମରିଚ ଅଛି ଗୋଲମରିଚଟା ପଡ଼ିବ बड़ा मरे ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ମହୁଟା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବାହାରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମହୁଟା ସାଇଜ୍ରେ ପୁରା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ଇଏ ଗୋଲମରିଚ चामच कोड आने ଗୋଲମରିଚ चामच कोड आने ଗୋଲମରିଚଟା ପେଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡଟା ପକାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇଲା ପରେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିବ ବହୁତ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଯିବ ଏକଦମ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତା ସହିତ ବି ରୁଚିର ଚାଉଳ ବି ପକାଯାଏ ମିଲ୍କି ମେଡ୍ ବି ପକାଯାଏ କିନ୍ତୁ ମିଲ୍କି ମେଡ୍ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି ବେଶୀ ପଡ଼ୁନି
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମକର ଚାଉଳ ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହବ। ପୂଜା ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଆଉ ଆମର ସବୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ମକର ଚାଉଳଟି ସମ୍ଭାବନା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାଧେ ରାଧେ। ପାଣି ଏଇଟା ହିଁ ବେଟର ଅଛି। ଚାଉଳ ପାଣି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଚାଉଳ ପାଣି ତଳେ ମଠ ବସିରେ ତଳେ ଚାଉଳ ତ ବଡିରେ କରତେ ଖାଲି